राजा सिना पूजा पाए आपणा देश रे, ज्ञानी पूजा पाऊ थाए देश विदेश रे। पिला माने मु तो मानकर अति प्रिय कमलेन्दु सर, राइज विथ कमलेन्दु चैनल को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज आम तुम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय विषय विहंग विप्लव, से विहंग विप्लवर द्वितीय भाग को पुणी आउथरे देखिबा। तेबे यह पूर्वर यार प्रथम भागटी को आम देखिथिलु। जदि किए देखि नथिबो, जो शुणी नथिबो, तेबे ए वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक मु देइछि, देखिबो। सुंदर गपटिए एवं नीलमणि महापात्र उनका द्वारा लिखित यही गल्प समस्त को आकर्षित करिवो, समस्त को निश्चित किसी शिक्षा देव। तेबे आ डेरी करबानी, चलो पिला माने द्वितीय भागटी को देखिबा। तेबे द्वितीय भाग को देखिया पूर्व प्रथम भाग किछि अंश को मु पुणी थे मन पकईदेवी। हलदी बसंतर बसा को बारंबार भांगी देइछि बुढ़ा मांकड़। दुखरे काऊ निकटरे गुहारी करिवा परे काऊ मध्यस्थता भाव में कजलपाती को जनईछि। कजलपाती मध्यस्थतार काम करिवा पई मांकड़ पाखक जाइछि, मांकड़ को बुझेइछि, किंतु मांकड़ तार कथा को कर्णपात करि नाही। शेष विचार जाई पहुँची राजा दरबार रे। राजा दरबार विराधि वीरवर प्रबल प्रतापी श्री श्री कंटक जीव भल्लुक महाराज सिंहासन उपरे उपवेशन करिसेंति। पाखरे अछंती गोटी आसन रे प्रधानमंत्री महाशय श्रीयुक्त हीनवृद्धि जम्बुक प्रवर, सेनापति श्रीयुक्त तीक्ष्णदंत ब्रुक चतुर्दिग को आरक्त नयन दृष्टि निक्षेप करी दरबार रे खड्गहस्ते तृप्त भंगी दंडायमान। पारिषद मानक मध्यरे अरण्यर पशु जगतर कोकी, कटास, गुंडुची मूषा, कुट्रा, हरिण और झिंक आदि, सरीसृप जगतर अहिराज, गोधी आदि एवं पक्षी जगतर शुआ, काकतुआ, पेचा, पारा, बुलबुल आदि समस्ते स्व स्व आसन अलंकृत करी राजा मुह को चाहि बसिछंती। से बन में सिंह, बाघ और हाथी नथिबारु समस्ते मिलेमिशि भालू को राजा करिछंती। समस्तंकर समर्थन पाई भालू मध्य निरंकुश भाव में शासन कार्य चलाउछि। आज दरबार रे चली मांकड़ विरुद्ध मकद्दमा, तेणु समस्ते उद्ग्रीव होई राजा राय शुणिया पाई अपेक्षा कर रहिछंती। हलदी बसंत पक्षरे साक्ष्य देवाक आसीछि गांगोई, कोइली, कजलपाती और कपुत। बुढ़ा मांकड़ पक्षरे साक्षी देवाक आसीछि पाती मांकड़ और शालिया पाती। हलदी बसंत पाई काऊ ओकिलाती करी प्रमाण करदेला जे मांकड़ दोषी। राजा काऊर जुक्ति को हृदयंगम करी राय देले, हे दुष्ट मांकड़, बिना दोषरे बारंबार हलदी बसंतर बसा भांगी तमे दोषी, तुमको कठिन दंड दियाजिबो। राजांक राय शुणी चढ़ई माने आनंदरे बुबई उठिले। मांकड़ दुई गोड़े ठिया होई दुई हाथ जोड़ी कहिला, धर्मावतार, आपणकर आदेश शिरोधार्य, मात्र आपण आग को चाहि विचार करिसेंती, टिके पछ को चाहि विचार करंतु, कारण आग पछ को चाहि विचार न कले विचार एकतरफा हो जिबार आशंका अछि। राजा पछ को चाहि देखिले, सिंहासन पछपटे गोटे विशाल पाचिला पणस थुआ होइछि। राजा ताकू देखी तांको मन भलीगला। से संगे संगे विचार बदलाई दी राय को बदलाई दी कहले, हे अहंकारी हलदी बसंत, प्रकृति में तमे ही दोषी, तमे ही दंड पाइब। काऊ विचलित होई का करी कहला, ना ना महाराज, हलदी बसंतर दोष कौन? राजा कहले, आरे निर्बोध काक, बानर होउछि बलवान जीव, पुनश्च से होउछि शाखा मृग, तार प्रकृति से गछ डाल डेइब ही डेइब। काऊ कहला, से गछ डाल डेई पारे आज्ञा, मात्र डेई करी से हलदी बसंतर बसा भांगिब कहीं? राजा कहले, मांकड़ जो डाल डेइब हलदी बसंत आग से डाल बसा करिब कहीं? हलदी बसंत ही दोषी, ताकू जेल और जरिमना उभय दंड दियाजिब। मांकड़ महानंद राजा को सलाम ठुंकी डेई डेई दरबार त्याग कला। चढ़ई माने निराश होई निरुपाय भाव में दल बांधी नीरव फेरिले। राजा हठात एपरी विचार बदल जिबार कारण बुद्धिमान काऊ मध्य बुझी पारिला नाही। से अल्प दूर जाइछन्ति कि नहीं, कजलपाती देखिला घर चटिया तार टिके टिके डेना दुईटी हलाई तीर बेगर तांको पछरे छुटिछि।
କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଚିଙ୍କି କିଂ ଚିଙ୍କି କିଂ ଚିଙ୍କି କିଂ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନର ପଛପଟ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କାହା ରଡ଼ିରେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, ପକ୍ଷୀ, କାଉ ସବୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ଏ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ। ସଭା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। କେଁ କରି ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆଗରେ ଚାଲୁଥାଏ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ, ତାର ଶତ ଶତ କୁହା ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ ଦଳ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହାନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକୁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ, ଏ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ଯେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶିଖିବାର କଥା ଅଛି। ଲେଖକ ପରିଚୟ ଆମେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଶେଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ। ତେବେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍